बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का वो वाहिद मौका था कि जब एक तरफ 22,000 की फौज थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक शख्स अपनी तलवार लिए घोड़े पे खड़ा था। और शायद ही ऐसी डरपोक फौज आपने देखी हो कि 22,000 में से एक भी ऐसा मर्द नहीं है जो तनहा नवासा रसूल शेर खुदा के शेर का मुकाबला करने का सोच रहा हो। वैसे भी इन सब ने सुन रखा था कि उनके नबी ने फरमाया था, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन भक्तों की आंखों की लालच और आत्मा पे पर्दा डाल रखा था और कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम और इकराम हासिल करना चाहता था। अब सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाहवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। नजरीस ने गिरामी इफ्ता की जंग को 2 अरबों सेवा था, जहां जंग में एक आदमी के मुकाबले में एक आदमी आता है और लड़ाई होती रहती है। सो जाते हैं हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने जब सिर्फ इफ्ता जंग इरक की बल्कि इंतमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत न हो रही थी। वैसे भी उस सारी फौज ने सुन रखा था कि सामने वह घुड़सवार है कि जिसके बचपन में ही उसकी शहादत के चर्चे आम हो चुके थे। एक दफ़ा जिब्राइल आमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और वहाँ हजरत इमाम हुसैन की तशरीफ़ ले आए और हुजूर की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राइल आमीन ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हजरत जिब्राइल ने मक्का के में शहादत भी बनवाया और मिट्टी भी पेश की। देखिए जरा मंजर, कोशिश करता हूँ कि अकेला घुड़सवार 22,000 के लश्कर की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लश्कर का अमीर उमर बिन साद सिमर से मशवरा करता है कि हमें हुसैन पर तीरों की बरसात करनी चाहिए। क्यों, अगर वह हमारी सफ़ों तक पहुंच गए तो हमारे सैकड़ों सिपाही अपनी जान गंवा बैठेंगे। अब हाल ये है कि नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुजदिल फौज दूर से ही तीर चला रहे हैं कि कहीं अगर वो हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम अली मकाम को तीर लग चुकी है। शमशेर हैदरी का पूरा लश्कर बारी से हमलावर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं कि अचानक इमाम अली मकान को अजान की आवाज़ सुनाई दी। आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वक्त था कि जब सिमर के जोश दिलाने पर मालिक गंधी ने पीछे से एक वार किया कि तलवार गला मुबारक को काटती हुई कसाई सिर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पे तलवारों ने और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत न थी कि सुजात के उस कोहिनूर को शहीद कर सके। सिमर के कहने पे सबने तीरों की बरसात कर दी, लेकिन यजीद नवासे रसूल का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकील कब्ल बदबख्त और जलील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और ईमान इकराम की लालच में इमाम अली का सर तन से जुदा किया। मौलाना इब्ने जियाद के हुक्म पर तमाम सरनेजों पे चढ़ा दिया गया और जिससे अतहर को घोड़े की टांगों तले पमाल कर दिया गया। शहादत हुसैन तारीख़ इंसानी एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकार के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उसका सर एक नेजों पे सजाया। यही नहीं, ख़ानदानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों और साहिब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली और उनके 72 जानिसार के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि उस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी गोद में लपेट लिया।
محسن بیان کرتے ہیں کہ امام علی مکان کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین آسمان بھی آنسو بہائے۔ محسن بیان کرتے ہیں کہ نواسِ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محسن کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پہ پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امامت ابراہیم کبیر نے محمد بن سیرنی نے روایت سے یہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پہ سکھا چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بقی نے اپنی کتاب دلال النبوت بحقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مظہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں کامسین عمر دوسی تھے۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید دادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب ایرانی کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ادھر قافلے کی ریت پہ سید جادو کے جسم بغیر ساروں کے گورے دفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام میں غازی سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فسات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی، واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہے، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھانے کو تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب دبدبا اتنا تھا کہ اس کے لیے مسلسل خالی کر دیا گیا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام کو پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب کے آخر میں حضرت عباس مدار کو دفنایا گیا۔ اس کے جب وہ گھڑسوار جانے لگا تو قافلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جناب ملا میں جلی بن حسین ہوں، یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاک آل پہ اپنی جان نثار کرنے والی بن جائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے حشر روزے قیامت اور حضور اور ان کی عمل کو آل پاک کے ساتھ کرنا۔